Already nga apat na masanting at malinis sa pamporma nga gupit mga idol. Ingaws kay ngurday ni. O ingaws na nga baskat number 1. Ane kasanting pampormay ni. Ane pakalinis sa kakit. Awsan dyan naman na mariskat ni uli kay santing at pormanin kaya nga gupit. Kemita na kaya nga number 1 guide kaya nga babo. Kaya gilid naman na inait tayo. Anya ane kalinis sa kakit. Ay susunod naman o ingaws na nga baskat number 2. Nakapormay nga urudan tini. Makatisoya po. Kaya pwede yun lang papakyapos din karing kayo nga pagkatiwala na barbero. Wali nga nakapanikway nga gupitan tini. Yung susunod naman yung nga usanda nga basket number 3. Kapag ka may urod ka nga antini, sigurado anak kay tsura. O maglupa ka nga teenager kapag ka may gupit ka nga antini. Ingawas ka nini, yung ingawas nga basket number 2, gamitan ng nga number 2 keng babo. Tsaka tayo nait keng nga gilid, kaya ani kalinis at kaporma nga kakit. Kaya pwede lang papakyapos din karing kayo nga pagkatiwala na barbero. In susunod naman yung ingawas nga basket number 6. Yanong lawen may maka-artistahin niya datangin kaya nga gupit. Uling kaya santing at pormanin kaya nga urud. Gamitan na kaya nga number 6 kayong baboy ni mga idol. Follow and share.